Okay, Assalamualaikum and good morning everyone. Okay, so hari ini kita mula lambat sikit kan, 8.30. Semalam dah lebih tanya, saya lupa pula nak beritahu malam tadi. Hari ni kita cover sampai 3.2 sahaja dahulu sebab rasa macam tak sempat pula untuk cover the whole chapter 3 lah. So hari ni kita ambil 3.1 and 3.2 sahaja. And 3.1 and 3.2 ni pun dia related lah sebenarnya. Okay, good morning semua dah sarapan kan? Okay, so let's start our lesson lah. Bismillahirrahmanirrahim. Today's chapter is about numerical methods. 3.1 is finding the solutions of nonlinear equations. Okay, nonlinear equation tu macam mana nanti kita akan tengok lah. And 3.2 will be the Newton-Raphson method. Alright, so let's look at the first learning outcomes untuk cover 3.1. Okay. So the learning outcomes will be locate approximately a root of an equation. Okay, kita nak cari root of equation by graphical considerations or searching for sign change. So ada dua method untuk locate dia punya root of equation lah, sama ada kita gunakan graphical method ataupun kita gunakan algebraic method where kita tengok dia punya change of sign. Okay, so yang pertama, kenapa kita belajar tentang numerical method ni? So there are various methods sebenarnya to approximate the numerical solution for sebenarnya. Okay, for equations that cannot be solved exactly. So ini tadi dia punya 3.1 ni pasal nonlinear equations kan. Nonlinear equation contohnya macam mana? So let's say kalau kita terjumpa soalan seperti ini. X cube minus e of x equals to 0. Lepas tu dia suruh kita cari what will be the value of x kan. Kita nak cari dia punya answer lah, x dia sama dengan apa. So untuk soalan seperti ini, kita tak boleh nak solve seperti mana yang kita solve quadratic ataupun cubic function. Sebab ini gabungan antara cubic function dan juga exponential function. So macam mana kita nak jawab soalan ni? Kita gunakan numerical method. Okay. So the most common methods ada dua main parts. Okay, yang pertama adalah kita cari dia punya approximate value, initial approximate value. Selalu ni kita label sebagai x0 lah. Tapi kalau soalan itu label sebagai x1 ke x2 ke, kita ikut soalan. Kalau dia tak cakap apa-apa, kita label sebagai x0. So first of all, kena cari x0 dahulu. And then baru kita gunakan iterative process. So iterative process ni lah yang kita gunakan dalam Newton-Raphson dan juga kita akan gunakan dalam 3.3 nantilah, trapezoidal rule. So iterative process ni apa dia? Dia sebenarnya adalah repeated calculation sampailah kita jumpa satu value yang bersesuaian dengan soalan tu lah. Maksudnya kita jumpa final answer. So kita akan repeat formula yang sama, gunakan value of x yang nanti kita akan ambil daripada jawapan sebelum. And last kali nanti kalau contohlah untuk Newton-Raphson ni, kalau kita jumpa ada dua value yang nilai dia sama kan, decimal dia semua sebiji, dua value tu, so kita akan stop. So itulah dinamakan sebagai iterative process. Okay, the repeated calculation. Okay, and then so what will be the initial values? Okay, initial values ni kita boleh identify dia. Dia sebenarnya adalah roots kepada fx equals to 0. Inilah kan jawapan kepada x equals to 0. That can be located approximately by either using graphical method ataupun another one is using algebraic method. So ada dua cara dan kamu kena tahu kedua-dua cara ini juga. Sebab sometimes soalan akan beritahulah dia nak dalam bentuk graphical ataupun dia nak dalam bentuk algebraic method. Kalau tak beritahu, so it's up to you kamu nak guna mana, tapi ramai akan prefer algebraic method lah sebab tak perlu lukis graph. Kan kalau graphical method semua orang kena tahu bentuk graph tu macam mana kan. Okay. So let's look at the graphical method. Okay. So graphical method untuk finding roots, ini adalah dia punya jalan kira lah. So jalan kira dia adalah yang pertama, rewrite the function y equals to 0 to be fx equals to gx. So contoh macam soalan ini kan,
Ini adalah y equals to y of x equals to 0. So apa kita akan buat? Kita asingkan dia kepada dua function yang berbeza. So dia akan jadi x cube equals to e to the power of x. So itu maksudnya lah kita akan jadikan dia fx equals to gx. And then second step is we sketch the graph untuk fx dan gx on the same axis. Okay, sekejap saya highlightkan lah. First, rewrite in terms of fx equals to gx. Second, sketch on the same axis. And then, kita akan jumpa intersection points antara dua graf tersebut. Kan, bila kita lukis fx dengan gx akan ada intersection point. And that intersection point is actually our real root. Okay, so contohlah kan, kalau kamu jumpa graf untuk, let's say kita nak cari graf untuk x cube minus e of x. Okay, kejap saya tengok kat sini saya ada Desmos tak? Oh ada. Kita tengok sama-sama lah ya. Okay, let's say kita ada y equals to x cube. Okay, sabar. Sebelum tu, kita nak cari jawapan kepada x cube. X cube tadi dia kata apa? Minus e of x kan? So, e of x. Mana padam? E of x equals to 0. Okay, so ini adalah kita punya function lah. Okay, kalau kita tengok dekat sini, graph ini kan kita tahu bentuk dia macam mana. So, nanti dia akan jadi bentuk seperti ini. So, we can see that kita akan ada, alamak dia tak keluar pula point. Dia akan ada, okay sekejap saya screenshot dulu. Baru kita beri counting dia. So kita nampak dekat sini akan ada value of x, ada dua value of x. Okay, so ini adalah value yang kita nak cari lah. Okay, tapi kita tak tahu lukis graf dia macam mana. Alright, so cara dia, okay saya padam balik adalah dengan cara kita lukis y equals to x cube tadi tu. Dan juga y equals to e of x. Okay. So bila kita lukis graf tersebut, nampak tak? Kita ada value ini. Okay, sekarang saya screenshot yang ini pula. Okay. So kita nampak the intersection point adalah dekat sini. So intersection itu adalah value yang sama dengan kita punya x yang kita jumpa tadi. Okay, so that will be the answer for dia punya roots lah. Okay, so itu adalah cara-cara kenapa kita gunakan graphical method ni, kita asingkan dia dua. Okay, supaya kita nampak pertembungan antara dua graf tersebut adalah jawapan kepada bila function itu sama dengan kosong. Okay, so kat sini boleh clear kenapa kita lukis dua graf tersebut. Semua orang okay bertukar-tukar saya punya ni okay, so let's look at the graphical method tadilah. Okay, kita dah sampai sini tadi. Okay, now let's say kalau soalan itu hanya melibatkan satu function sahaja kan. Okay, so inilah function kita. Contohlah ini adalah graf kita lah, y sama dengan fx. Let's say ini adalah graf kubik kan. So saya assume lah function ini fx kita tu adalah sama dengan x minus 3 cube. Okay, so maksudnya value of alpha ini adalah 3. Okay, so yang bersentuhan dengan kita punya x ini adalah kita punya intersection lah kan. Kita punya jawapan dia bila dia tanya root kepada kita punya jawapan ini adalah x sama dengan 3. Betul tak? Kalau kita cari jawapan ni kan. So what would be the value of bila kita nak selesaikan bila kita nak selesaikan x minus 3 cube equals to 0, kita akan dapat jawapan x equals to 3 based on this graphical method. Okay, so kalau satu graf senanglah kita memang tahu lah itu adalah dia punya value. Okay, tapi kalau melibatkan dua graf seperti ini, fx equals to gx ini, okay, kita akan nampak intersection antara graf tersebut dekat alpha here. Right, so usually jawapan yang kita akan beritahu selepas kita lukis graf ini adalah kita akan mention there is a real root
lies between between apa? Value of A dengan B ni lah. Kalau dekat soalan tu ada beritahu A and B, kita apa. Kalau tak ada beritahu, selalunya kita akan cari the nearest the nearest constant yang menghampiri value of alpha inilah, ataupun the nearest real number kan. Itu depends kepada mana yang kita akan tunjuk. Tapi biasanya lepas kita lukis graf ini, kita akan mention this one lah. There is a real root that lies between A and B, like that. Okay, now okay, so let's look at first example lah. Find the real roots untuk menggunakan graphical method. Okay, so untuk example yang pertama ini, draw the graph y equals to e of x and y equals 7 minus 3x on the same axis and estimate the root of the equation here. Okay, so dia dah mention kepada kita siap-siap fx kita apa, gx kita apa. Okay, so dekat sini hanya perlu lukis graf dia lah. So, okay, dia suruh kita lukis dekat same axis kan. So let's say ini adalah kita punya x-axis, ini adalah kita punya y-axis. Okay, now kita lukis dulu graf untuk e of x. So e of x, ini adalah graf kita. So y is equals to e of x. Dan kita tahu intersection ini adalah 1. Okay, dia punya y-intercept dia adalah 1. Okay, ini kena recheck balik lah apa graf-graf untuk eksponen macam mana and so on. Kalau tak ada, macam biasalah gunakan Desmos itu. And then second function will be 7 minus 3x. Okay, 7 minus 3x dia adalah negative of linear, so dia ke bawah macam ni. Okay, and then dia punya y-intercept will be dekat 7. So let's say here lah kita punya graph. Buat sini sikit. So contohlah ini adalah 7. So kat sini adalah graph kita. Y equals to 7 minus 3x. Okay, now okay, bila y sama dengan kosong, so x sama dengan berapa? Sebab kita nak tahu intersection ini berapa Benda tu tak payah tunjuk jalan kira dia pun tak apa sebenarnya. So sekejap when y equals to, kita punya function adalah when y equals to 0, so 7 tolak 3x will be equals to 0, hence x will be equals to 7 over 3. Betul ke? Negative 7 divided by negative 3. Okay, so maksudnya this will be 7 over 3 ataupun adalah 2.33 kalau dalam decimal kita dapat 2.33. Okay, so here apakah kita punya conclusion yang kita akan write here will be kita nampak ada intersection point dekat sini kan. So kita boleh beritahu there is a intersection point that lies between inilah kita masukkan, inilah yang paling senang kan, x equals to 0 until 7 over 3. So saya akan tulis seperti ini. Since there is an intersection point, the root lies between, saya gunakan 0 sampailah 7 over 3. Okay, kalau tak nak letak 7 over 3 pun boleh. Kamu dah tahu sini adalah 2 point something. So nak letak 0 hingga 2 pun boleh sebab kita tahu ini will be jatuh antara 0 hingga 2 lah. Ataupun maybe 0 hingga 3 sebab kita tak tahu ada value ini berapa kan. Maybe 2 point something and so on. So nanti boleh tengoklah value dia berapa. Okay, so ini saja dia punya jalan kira untuk graphical method. Lepas lukis graph, kita akan check dia punya intersection. Bukan, kita akan mention this conclusion lah. There is a root lies between something. Okay, so ini adalah contoh yang pertama. So contoh yang kedua, show that there exists a real root between 0 and 1
for the equation x plus ln x equals to 0 by using graphical method. Okay, so ini kita tengok graf ini dia tak ialah function of y of x equals to 0. Kan? So kita kena ubah dia kepada fx dan gx dahululah. So saya let So daripada x plus ln of x equals to 0, so saya jadikan x equals to negative ln of x. Okay, so fx kita adalah x dan g of x kita adalah negative of ln x. Now we are going to sketch the graph untuk fx dan gx ini. So let's say saya lukis dia dekat sini. X-axis, ini adalah y-axis. So ini graph untuk x naik macam ni lah, linear function kan. So this adalah fx. Okay, so untuk g of x, ln of x positif dia macam ni, so negatif dia akan terbalik lah, negative of ln x. So let's say here is the graph. Okay, kejap. Mana bucu dia? Oops. Saya nak hilang. Okay. So that means sini kita tahu dah intersection dia adalah 1. Okay. Bila y sama kosong kan kat sini. So bila gx kita sama kosong, so negative of ln x equals to 0, kamu akan dapatlah x will be equals to 1. Okay. Lepas tu apa? Okay, now kita nampak ada intersection kat sini. So we can use the same conclusion ini. Since there is an intersection, copy. There is an intersection point. The root lies between, betul tak? Dia suruh kita show antara kosong dengan 1 kan? So ini saya padam. So there is a root lies between 0 and 1. Ikut kepada apa yang dia minta dekat sini lah. So dia kata show that there is a real root lies between 0 dengan 1. So kita dapat show dia ada antara kosong dengan 1 tu memang ada 1 intersection point. Okay, so kat sini bolehlah tulis shown. Okay, sebab dia suruh kita shown kan. So this one adalah graphical method. So far okay? Ada soalan tak? Sebelum saya move kepada algebraic method. Ataupun mungkin semua orang dah tengok video-video dekat YouTube juga. Kan? Video chapter 3 tersebut. Okay. Ada soalan tak ada Saya move kepada algebraic method. Okay, so algebraic method, this one. Okay, tadi kita gunakan graphical method. So untuk algebraic method, dia tak perlu sahaja value of A dengan B tersebut dalam function fx kita. And then kita tengok ada tak changes of sign. Okay, so inilah dia, substitute the value of A and B from the interval given into fx. And then kita tengok kalau ada changes of sign antara FA dengan FB, maksudnya FA dapat positif, FB dapat negatif. So akan ada root that lies between A and B. So ini secara graphical dia macam ni lah. Maksudnya FA kamu akan ada value yang positif, FB kamu akan dapat value negatif. So maksudnya akan ada X0 dekat situ. Ada juga possible FA kita negatif, FB kita yang positif. So kita nampak value dia berbeza kan, satu positif, satu negatif. So akan ada X0 antara mereka. Tapi kita tak perlu lukis graph kita hanya perlu cari dia punya sign sahaja. Okay. So let's look at this first question. Show that the equation x cubed minus 6x plus 1 equals to 0 has a root between x equals 0 and x equals 2. So dia dah beritahu kita nak kena gantikan value of x equals to 0 dan x equals to 2 lah. Okay. So saya akan let fx sebagai x cubed minus 6x plus 1. Okay. So kat sini kita gantikanlah when x equals to 0.
So f of 0 akan dapat 0 tolak 0 tambah 1. So kita dapat value dia positive value. Okay, so 1 is positive value. And then kita gantikan pula bila x sama dengan 2. So f of 2 will be equals to 2 cube minus 6 times by 2 berapa? Sekejap saya terus gantikan lah. 2 cube adalah 8 tolak 6 darab 2, 12 tambah 1. Okay, ini berapa value dia? 8 tolak 12 tambah 1, kita dapat negatif 2. Which is a negative value. Okay, so kat sini kita nampak satu positif, satu negatif. So ada different sign ataupun kita nampak ada changes of sign. So kena write dia punya conclusion. Since there is the change of sign, okay, so the real root lies between 0 and 2. Okay, dapatlah kita show. Okay, sangat simple. Ni lagi senang kan? Gantikan saja, tengok ada positif ke tak, ada negatif. Salah satu tu kena bagi tahu, salah satu mesti positif atau negatif lah. Okay, nampak je ada satu positif, satu negatif, automatic akan ada root lies between them. Okay, so ini yang pertama. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, show that the root of the equation xe of x equals 12 lies in the interval 0 and 1. Okay, so ini macam mana kita nak buat? Okay. Sama juga. So first, saya jadikan dia xe of x minus 12 equals to 0. And then kita akan let fx equals to xe of x minus 12. Okay, dan seterusnya, dia suruh kita check antara kosong dengan 1 kan. So f of 0, kita dapat apa? 0 minus 12, so kita ada negative 12. This is a negative value, less than 0. Dan gantikan pula f of 1. So kita ada e of 1 minus 12. Okay, ini dapat value positif, betul tak? Cuba check e of 1 minus 12. Oh, dapat negatif. Okay. Saya rasa saya salah satu soalan lah. Kejap Ya ke 12? Saya check balik original question. Sekejap Dapat dua-dua negatif kan? Dah dia kata show, lepas tu dia bagi value dia positif pula. Kejap saya tengok balik soalan asal dia. Mana dia? Good morning. Ada yang baru good morning kan? Bukan yang ini. Sabar. Kat mana saya ambil soalan ni ya? Print notes ataupun algebraic method. Kan betul salah-salah soalan. Okay. Dia punya soalan asal dia sebenarnya ada kat sini Ini adalah x e to the power of 3x. Okay, saya tertinggal 3 dekat soalan. Itulah type tak betul kan? Okay, so dia sepatutnya x to the power of e to the power of 3x. E to the power of 3x. Okay, so let's check back. Kita guna jalan kira. So ini tadi berapa? 3x. Ini pun adalah 3 of x. Okay, tapi yang first ni tak ada perubahan apa-apa kan? Sebab e to the power of 0 will be 1, darab dengan kosong will be 0. Okay, now ini je lah yang akan berubah. Ini akan berubah kepada apa? E to the power of 3 minus 12. Okay, this time dapat positif tak? Okay, dapat positif. Alright.
Cuma dapat positive value tak? Sepatutnya kena dapat value yang positif lah. Kita dapat 8 point something kan, 8.09. So this is a positive value. Okay, and then kita akan repeat the same statement here. Since there is a change of sign, the real root lies between blah blah blah. Oops, space. 0 and 1. Lepas tu shown. Okay, so Sandra pun dapat positif. Okay, so suppose kita akan dapat yang positif lah. Alright. Okay, so ini adalah cari root. Okay, menggunakan graphical, menggunakan algebraic method. So far ada apa nak tanya sebelum kita masuk kepada apa nama tu, Newton-Raphson 3.2. Jalan kerja ni clear simple kan? Dia sangat simple lah sebenarnya. Sekarang dah 8.58. Okay, so the first subtopic kita dapat habis dalam masa setengah jam. Okay, now kita pergi kepada second subtopic 8.2. Nampak ni? Okay, bawa sikit. 8.2, so 8.2 here. Newton-Raphson. Okay, so Newton-Raphson aim dia adalah kita nak cari root by using Newton-Raphson. Maksudnya ada satu formula lah. Okay, so the steps will be, first of all kita akan cari value of fx. Kita identify fx tu apa, and then kita cari dia punya f prime. Kenapa kita perlukan fx dan f prime? Sebab nanti kita nak masukkan dalam this formula. Okay, and then second step is we choose the first approximation x0. Okay, selalunya first approximation ni kadang-kadang dia akan bersambung daripada soalan ini. So first dia suruh kamu tengok root saja apa, kan, cari root dia apa, and then dia suruh kita cari approximation. So let's say kalau kita dah siapkan bahagian sini, okay, kita nak cari x0 tu sama dengan apa, selalunya kita akan pilih nombor in between interval inilah, antara 0 dengan 1, so 0.5 saya punya x0. Okay, ataupun kalau 0 hingga 2 ni, x0 kita adalah 1. Okay, kita akan pilih yang tengah-tengah lah supaya kalau dia 1.2 ke ataupun 1.3 ke, dia menghampiri dengan 1. So jalan kerja kita tak panjang. Tapi kalau siapa nak pilih 0 pun boleh, cuma nanti jalan kerja dia akan lagi panjang lah. So cara selamat kita pilih number in between kita punya interval tersebut. Okay, kenapa kita pilih number in between the interval? Sebab kita dah beritahu ada real root antara 0 hingga 2. So daripada graf ni pun kita nampak, okay, here. So daripada graf ni pun kita nampak, kita kata ada root antara 0 hingga 7.3. So sekarang ni gunakan Newton-Raphson untuk kita find the exact value of here. So kita nak cari value yang ini apa sebenarnya lah. So itu adalah kita punya Newton-Raphson. Okay. Now, tadi kita dekat page berapa? Okay, here. Putih pula je. Sekejap Dah keluar ke? Belum, okay. Now, after we find the root ataupun kita dah jumpa dia punya x0, kita akan gantikan x0 itu dalam kita punya Newton-Raphson formula. Okay, daripada x0 tu kita akan dapat second approximation lah. So bila kita gantikan kat sini, so kita akan dapat x1. Okay, nanti daripada x1 nanti kita akan gunakan value of x1 itu, gantikan balik dalam the same formula untuk dapatkan x2. Okay, and then x2 kita masukkan dalam formula yang sama untuk dapatkan x3. Dan benda tu akan berulang sampailah kita jumpa same specific number of decimal twice. So kena jumpa nombor yang x yang setiap daripada nombor tu sama. Contohlah kalau 0.1345. So the second value pun mestilah 0.1345. So kalau kita jumpa two values yang exactly the same, kita akan stop. Wajib berhenti sebabnya itu dipanggil sebagai stopping criteria. Kamu akan ada markah dekat situ lah. Okay, so stopping criteria kena stop bila jumpa dua decimal yang sama. Decimal yang sama lah. Okay, so itu adalah Newton-Raphson. Untuk chapter ni kan, dia sangat simple.
Yang penting kamu kena tahu menekan calculator. Tekan calculator tu penting lah. Okay, dekat dalam video unit matematik tu ada tunjukkan macam mana nak tekan calculator. Boleh juga tengok daripada situ, okay? Alright, so let's look at the first equation. The first question here. By taking 0.2 as first approximation, so let's say kita let ini sebagai kita punya x0. Okay. Find the root of the equation. Ini adalah function yang diberi. Giving your answer to 3 significant figures. Okay, 3 significant figures dia minta using Newton-Raphson method. Okay, so tadi first kita perlu cari fx dan juga f prime. Okay, so fx kita setelah dia sama dengan kosong ni lah. So this will be our fx. So fx equals to x square minus 1 over x plus 4. Okay, now kita nak cari dia punya f prime. So f prime of x. Okay, sekarang ni kita nak differentiate So differentiate, power akan kurang 1. Okay, bawa power pergi depan, power akan kurang 1. So 2x. And then ini sebenarnya adalah, okay kejap. Saya jadikan dia x square minus x to the power of negative 1 plus 4. Okay, so f prime x kita akan jadi apa ya? 2x, and then negative 1 darabkan dengan negatif akan jadi positif. So plus x, and then negative 1 minus 1 dapat negative 2. Okay, plus 4. Differentiate 4 akan jadi 0. So inilah dia kita punya f prime. 2x plus 1 over x square. Okay, so selepas kita dah cari fx dengan f prime, kita cari x0 dia. So x0 dia dah beritahu dekat soalan. X0 is equals to 0.2. And now our equation nak cari x1. X1 akan sama dengan x0 minus, okay, kita tengok kat sini formula dia. Sekejap, saya salin lah. Ini adalah f prime. Okay. So sekarang ini x0 pula saya tulis xn. Okay. So sekarang ni standby dalam calculator, kamu tulis siap-siap function inilah. So x tolak fx kita adalah ini. Okay, saya tulis kat sini dalam calculator. So x of n plus 1 will be equals to x of n minus fx kita adalah x square tolak 1 over x plus 4 over f prime kita adalah 2x plus 1 over x square. So ini type siap-siap dalam calculator. Okay, so kejap, saya keluarkan calculator saya. Okay, boleh nampak ke calculator? Okay, apa benda iklan ni? Okay, apa tadi function kita? X, so alpha x minus tadi apa function kita? X square minus 1 over x. Okay, so x square minus 1 over x plus 4 over 2 of x. Mana x saya? Oh, here. And then plus kan? Plus 1 over x square. Betul tak? Is that our function? Okay. So kat sini, tulis siap-siap function ini and then tekan calculate. Okay, dia akan keluar x sama dengan tanda soal kan? Okay, so ini standby dekat calculator. Now, sekejap sementara tu saya tulis dahulu apa kita punya jalan kira. So x kita yang pertama kita akan gantikan dengan 0.2. Okay, so sekejap saya tulis dahulu formula dia. So 0.2 square minus 1 over 0.2 plus 4 over
2, 0.2 plus 1 over 0.2 square. Okay, tadi dekat soalan dia minta 3 significant figures. So jalan kira kita akan lebihkan satu figures lah. So kita akan buat in 4 significant figures dahulu. Okay, now x0 kita adalah 0.2. Okay, so saya gantikan 0.2 dekat sini. So x kita letakkan sebagai 0.2. Okay, tulis nombor dia and then tekan equals. Okay, and then from there kamu akan dapat mana equalsnya? Okay. So sebenarnya dia dah gantikan 0.2 dekat kita punya function ni. So ini adalah kita punya jawapan. So dia perlukan 4 significant figures. So 4 significant figures yang mana? Sampai 2378. So 0.2378 Okay, so kalau tengok kat sini, kita lebihkan satu kan, significant figures, depan ni kosong kan, kita tak kira tau. So kita kira daripada 2378. Tetapi let's say lah kalau dia ada 2370, okay, so ini dikira 4 significant figures. Depan tak kira, kosong tapi belakang dikira. Okay, so nanti kena tengok balik lah significant figures tu macam mana, decimal places tu macam mana. Okay, so boleh nampak tak penggunaan calculator ni macam mana? So kita akan tulis formula ini 2 kali sahaja dan selebihnya kita akan tulis final answer sahajalah. So maksudnya dekat sini, kejap. Saya rasa ini saya akan pindahkan dekat sini. Okay, so ni ada x0 kita, x1 kan. Now kita nak cari x2. X2, kita akan gunakan jawapan ini. So 0.2378 tolak, now write the formula lah. So 0.2378 square tolak 1 per 0.2378 plus 4 over 2 times by 0.2378 plus 1 over 0.2378 squared. Okay. Now, calculator kita nak buat macam mana? Tadi kita dah stop dekat sini kan? Ini adalah jawapan kita. So just write equal sign. Keluar lagi X tanda soal ni kan? Tak nampak pula. Dia punya nampak lain pula nanti. Okay. Ni view dalam calculator kamu So kamu nampak X equals to tanda soal. And then tanda soal ni kita just guna answer saja. Tak perlu nak tulis kita punya 2378. Tak perlu lah. Kita just gunakan answer and then equals. So kamu akan nampak ini. 0.2378 lagi sekali. Ya ke? Sekejap Equals answer. Alamak. Alah. Dia tak jadi dah. Tak jadi yang susah ni. Alpha X tolak function. Tadi apa? X square. Fraction. So X square minus 1 over X plus 4 over 2X plus 1 1 over X square. Ini kan function kita tadi kan? So kita tekan calculate. So keluar ini jawapan dia tadi. So kita tekan je lah equals. Okay, saya dapat 2459, betul tak? Bila kita gantikan 0.7 bila kita gantikan 0.237 apa? 2378. Betul ke semua dapat jawapan yang sama dengan saya ke? Kalau guna kalkulator kamu 2459. So 2460 lah kita ambil.
4 significant figures. Dapat tak jawapan yang sama? So X cube, tak perlu tulis formula lagi lah. Terus je tekan answer, answer and answer. So contoh macam kat sini, so saya tekan equal sign and then 0 point berapa tadi? 2460. Tak keluar pula jawapannya. So saya dapat 0.246 2463. Dapat Okay, and then repeat again sampailah kita jumpa dia punya decimal places tu mestilah nombor yang sama 2463 So okay, now kita jumpa lagi jawapan yang sama 2463. So 0.2463. Okay, since we already found two decimals yang exactly the same, so kita akan stop. Okay, so bila kita dah stop, kita akan conclude final answer lah. So therefore X will be equals to 0.246. Jawapannya 246 sahaja sebab dia minta 3 significant figures. Okay, sebab tu kita perlu lebihkan satu decimal places untuk answer ini, so that nanti final answer tu kita boleh dapat yang lebih tepat lah bila kita gantikannya dalam bila kita tulis dalam 3 decimal places. Okay, so inilah yang kita panggil sebagai stopping criteria tersebut. Okay, so based on this calculation, kamu nampak kan? First, kita cari fx apa, f prime apa, identify x0 dia apa, masukkan dalam formula 2 kali. Okay, tekan calculator siap-siap lah untuk masukkan value of x, and then hanya tulis formula ni 2 kali sahaja, lepas tu boleh terus tulis final answer. Lepas tu yang cari final answer tu kita kena cari dia punya stopping criteria lah, and then final answer conclude your jawapan. Okay, so far ada soalan tak sebelum saya move kepada next question? Kita akan masih lagi gunakan example Newton Raphson lah. Okay, kali ni kita tengok soalan yang berkaitan dengan trigo pula. Okay, so far semua orang boleh guna calculator tu? Nampak Okay, now let's move to the next example. Example 2, show that there is a real root for cos x equals x between 0.5 radian and 1 radian. Hence, find the real root correct to 4 decimal places. Dia minta 4 decimal places. Okay, kena hati-hati. Using Newton-Raphson method. Okay, dekat soalan ini dia dah mention kita punya calculator tu dalam radian mode. So make sure you calculator in radian mode lah. Okay, so first of all kita kena cari fx dahulu. So asalnya adalah cos x equals to x. Samakan dia dengan kosong dahulu. Lepas tu barulah kita dapat identify fx is equals to cos x minus x. Okay, and then cari dia punya f prime. So differentiate cos dapat negative sign of x, differentiate x dapat 1. So negative sin x minus 1. Okay, so this will be our equation. Oh, salah pula. Kejap Sebelum tu, baru perasan. Okay, first question is, dia suruh kita show dahulu. There is a real root for cos x between 0.5 dengan x equals to 1 ini. So ini sebenarnya kita akan gunakan algebraic method lah. So algebraic method untuk the first question. Tadi kita dah identify fx dia apa kan? Letak je lah kat atas. So f of 0.5 will be equals to cos 0.5 minus 1. Okay, ini cuba tekan calculator. Pastikan dalam mode radian.
Kalkulator saya dalam mode radian. So cos 0.5 tolak 1. So saya dapat value dia negative 0.122. This one is less than 0. And f of 1 pula cos 1 minus 1 equals to, okay, salah tulis lagi ke? Apakah? Kejap ya rakan-rakan. Rakan-rakan. Soalan saya ni salah lagi ke? Kejap. Kalau tengok soalan ni, saya tak boleh gunakan 1 tau. Sebab saya baru nampak saya salah kat mana. Kat sini. Bukan 1 kan? 0.5. Okay, kejap. Cos 1 minus 1 ni saya dapat negative 0.4597. This one is negative value. Cos 0.5 minus 0.5. Okay, ni positif. 0.3776. This is a positive value. Betul tak? Okay, saya tersalah kira tadi. Alright, now kita dah show since there is changes of sign real root lies between, okay, kita gunakan 0.5 until 1. So should. Okay, so ini adalah first soalan kita tadi. Dia suruh kita show dahulu. Okay, saya tertinggal situ. Hence, find the real root correct to 4 decimal places using the new Raphson. Okay, so kita dah gunakan first step kat sini. Cari fx, cari f prime. So sekarang ni daripada 0.5 hingga 0.1, saya gunakan x0, nombor antara mereka. So 0.5 tambah 1 bagi 2. 0.75. Okay. Saya gunakan 0.75 lah sebagai kita punya x0. Kamu nak gunakan x sama dengan 0.6 boleh. X sama 0.65 boleh. X sama dengan 0.8 boleh. X sama dengan 0.9 pun boleh. Tak kisah apa-apa nilai of x asalkan dia antara nilai 0.1 dan 1. Okay, kalau dia keluar daripada tu, kamu akan dapat jawapan yang salah lah. Alright, so x0 saya gunakan 0.75. Mana dapat 0.75? Saya tambah kat ini bahagi 2. Okay, so benda yang sama je lah. Okay, so dah identify x0. So x1 akan sama dengan, apa tadi formula kita ya? X will be equals to minus fx. Fx kita adalah cos x minus x tolakkan dengan sin x minus 1. Okay, ini kita masukkan dalam kalkulator siap-siap. Okay. 0.75 tolak cos 0.75 tolak 0.75 berkaitan dengan negatif sin 0.75 tolak 1. Okay, ini masukkan dalam kalkulator. Okay, sekejap saya padam. So, alpha x tolak letak fraction. Xn kita tadi adalah, sabar. Sebelum tu, kalkulator kita mode radian. Okay, kat sini saya tukar kepada mode radian. So, alpha x tolak calculate cos of x minus x over negative sin of x
minus 1. Okay, and then tekan calculate. Okay, so tadi value yang pertama adalah 0.75. Tekan equal sign. Okay, so ini adalah jawapan kita lah, 73911. Tadi dia minta kita punya tu in berapa decimal places ya? 4 decimal places is it? Okay, so dia minta 4 decimal places, saya akan bagi 5 lah, 73911. 73911. Okay, soalan minta 4, kita lebihkan 1 decimal places. Okay, next X2 0.73911 tolak cos 0.73911 tolak 0.73911 over negative of sin 0.73911 tolak 1. Ini apalah dia punya decimal dia ya. So kita tengok guna calculator tadi. Tekan answer sahaja. So equal dahulu. Ada tanda soal. Tekan answer. 0.73 ni kan. Okay. So dia masukkan data. Tekan sama dengan. So saya dapat jawapan 73909. Okay. 73909. 73909. Okay, so this will be our second x squared. X2. So x3 tak perlu tulis formula, hanya perlu tekan sama dengan sahaja. So ini sama dengan lah. Sama dengan. Okay, sekejap Answer equals sama dengan. Ya ke? Oh, masih lagi sama. 73909 Okay. Kita stop dekat X3 sahajalah maksudnya. Sebabnya value of X2 dengan X3 ini adalah nilai yang sama. Semua orang dapat langkah kerja yang sama dengan saya tak? Adakah kita stop dekat value of X yang sama? So kat sini, therefore X will be equals to 0.7390. Sebab dia minta 4 decimal places kan? So kita, 90 pula, sorry. 7391. Okay, so did everyone get the same values dengan saya? Dapat Okay. So settle. Okay, so sekarang ni kita dah tengok 2 contoh. Yang first tadi dia directly suruh kita gunakan Newton Raphson. Okay, dia dah beritahu value of x naught kita apa. Okay, second example ni daripada kita gunakan real root ni, kita identify dia punya x naught dia apa, and then kita gunakan Newton Raphson untuk dapatkan final answer. Now, the last example for today. Okay, kali ini soalan dia minta kita cari root kepada 7 to the power of 1 over 3 ataupun punca kuasa 3, 7 tu kan. Dia ada beritahu x sama dengan 2, so dia dah beritahu apa x naught dia. So by taking x equals to 2, so this is our x naught as the first approximation. Calculate using Newton Raphson method for 7 to the power of 1 over 3, correct to 3 significant figures. Okay, so our function fx will be equals to 7 to the power of 1 over 3. Sorry, saya jadikan dia macam ni sekejap. X equals to 7 to the power of 1 over 3. Okay, ini adalah asal kita. Sebenarnya kita dah tahu dah. Value ini, kamu tekan guna calculator punca kuasa 37. Okay. So ini sebenarnya kamu dah tahu dah jawapan dia akan dapat 1.9 3 significant figures kan? 1. Okay, suppose you should get this answer lah. Okay, now kita hanya nak gunakan Newton Raphson. Betul tak kita dapat value tersebut? Okay. 7 punca kuasa 3. So saya nak jadikan dia x cube equals to 7.
So that kita ada X cube tolak 7 sama dengan kosong. Okay, so daripada sini saya akan gunakan F prime. Bukan F prime, saya akan jadikan dia Fx. So our Fx now will be X cube minus 7 and F of prime X akan jadi 3X square. Okay, dia dah beritahu dekat soalan X0 kita akan jadi 2. Okay, so tulis dalam kalkulator siap-siap. X of n plus 1 will be equals to X of n minus function kita will be X cube minus 7 over 3X square. Okay, saya rasa sekarang ni pun semua orang dah boleh guna kalkulator kan? So saya tak perlu tunjukkan lah macam mana saya guna kalkulator yang kecil saya ni. Sekejap alpha X tolak function X cube over 3X square. Okay, calculate. Okay, X1 2 tolak 2 cube tolak 7 per 3 2 square. So kat sini bila kita gantikan X sama dengan 2 tadi, saya dapat decimal lah, kita tuliskan 1.9. Dia minta 3 significant figures So kita bagi 4 significant figures. 1.917. Okay, 1, 2, 3, 4. So 4 angka bererti. Now X2 1.917 minus 1.917 cube minus 7 over 3 times by 1.917 square. Okay, so now saya hanya perlu tekan answer sahaja. So I get 1.913. Okay, masih lagi belum berhenti. So kita teruskan cari X cube, X yang ketiga. So saya dapat 1.913. Okay, so value of X2 dan X3 kita sama. So that is our stopping criteria. So therefore X will be equals to 1.91. Sebab dia minta final answer 3 significant figures. 1, 2, 3. So settled. Okay, so itulah dia kita punya Newton-Raphson method. Okay, so nanti last kita akan tengok trapezoidal rule lah. Sebenarnya sempat je kan? Tapi slide saya tak siap lagi pula. Okay, so trapezoidal rule saya akan cover hari Jumaat. So saya rasa maybe dalam setengah jam jugalah hari Jumaat. Kita buat live untuk cover ni. Hari Sabtu maksudnya kita akan masuk chapter 4. Hari Sabtu kita ada kelas ganti kan? So hari Sabtu kita akan masuk chapter 4. Okay, so far berdasarkan 3.1 and 3.2 ada soalan nak tanya saya? Ada apa-apa yang kamu muskil? Minggu depan kita akan jumpa face to face, jangan risau. Kalau siapa tak reti guna calculator boleh juga nanti kita dalam tutorial boleh tanya. Okey semua orang boleh dapat. Sekarang dah pukul 9.30. Ada soalan tak? Tak ada. Kalau tak ada soalan, kalau nanti baru muncul soalan boleh je tanya dalam WhatsApp pula, PM saya ataupun nanti kalau kita face to face pun nanti boleh juga tanya. Okay. So I think that's all for today lesson. Okay, so far belum ada. So far so good. Okay, bagus. So I see you next lesson hari Jumaat. Okay, hari Jumaat kelas kita pukul 11 maybe saya buat dalam pukul 11 sampai 11.30 sahajalah sebab trapezoidal rule pun tak banyak. Dia lebih kurang sahaja Newton-Raphson ni. Kena pandai guna calculator. Let's say kalau siapa yang tak okey lagi dengan calculator tu, kalau saya punya cara tadi tak faham, boleh tengok cara yang dekat YouTube Unit Maths jugalah. Ada kongsikan cara menggunakan calculator juga. Alright, so that's all for today. Thank you everyone. See you on next lesson. Bye-bye.
Cuba sikit tayangkan benda ni. Sebanyak Bye bye.